الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وفي الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. أمي على تدلا ما يكتب الرحمن كم يا ربي فو أما جينا على فسمول دمنا فو على فسمول لبان جامع نلا فنا فو جامع هنا فنا نعى على تدلوي وكوفي نعى على تدلو على مسلا كيف أنا مسلا فنا كان على باتوكي في فسمول دمنا فو أنا سيدما أنا على تدلو فناي أما على تدلو على مي كسلامة كنماي أمبلا دينما سلامة لكوسون أنسي ميورون نعبي سلامة لكوسون أينو بالموي سلامة لكوسون أمزلا كدو كنون وسلامة كوسون أنين على تدلو سلامة نو سلامة تنتهي أنتم أنقذ يوما أنتم كأنيا شنو بالو كاي آمين أمي برامينا فلا بركة فعندي أم بالو كاي أشينا كنادي أم بلادين بالو كاي سلامة برا سلامة ديمبك برالي سلامة ديمبلا دينيكين سلامة بركة أفنيما بركة مغرتي نيمنا بركة لكو أفنيلة يفندي نيبيتا بركة لا ميتا تيجيو كوسنا بركة وأم بلادين كبرالي سلامة يقرأ تقول أنغانا جيجاكو ناني نوفي وذا سلامة يقرأ أما كلا لفرجين لكوسو سنو نلا بقى سلامة يقرأ بقرأ أنانتي نما كلا كفرجين لناقا سيكا كه من ينصر الله ينصره ويثبت أقدامه وهو نيكا على كفوكه نيكا على تباركه على كوكاف نبي دميتافنا تدعو ما ده أبغى كي سلطة أنا بلدي نسوتي الله كاي أنا بردولا كان سوتي الله كاي أنا سوق كنا كان سوتي الله كاي أنا سلامة كنا أندسكون أنا أندون دسكون كنا سوتي سلامة الله كاي أما إن الله كشيء على بلوكو جام الله كاي أنت أبغى ترى بلدي ما الله كاي أما إن الله في alami ka nyina jama ka sawra jama te fana lo kai ke shi jani ke na kono alo kai su fana dina kan no kan won shama jama sawra kono alo kai o fe ka balmo ka fuli ke jabo en boso oni ka fara ke na fuli ni ma fu
kira to la bara na yu fula jamuni ka jamata ke parce que nan dara mo ka furo ko na mete na maye ku cheni bara ala daga furo le akaliu atumine be ale tali mama ko cheni bara atare ka furo le jamuni be mo ka furo ko amu ka furo le ni mo mutima bara kala mi ka mo ko yeko fara fo amina la fe ka bara li ki na mo bela den maloka olu ko 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 fe mu fana na ke so bia ka se ka kana fana ndo ya karamo ma mi kala jimi ani jugnu ye olu mo fana fo mo so ni ka be kuma na ko do bi ndo la li no bi ndo la ni ko rama fa se ko fe aka shara fe kuma be ya ni jimi fana man do ya fana ni ma jit na sunti na fana so ka sunti ma be ya to alhamdulillah mo mo awarbo ka dia musuma musore ka warmu bo ka beke baraje ka ju na bela jeni malo ka ko kama sinna si alo ka awaru tanaruna ka na ful shama bla mi ka salama de na ful ko ji amela jeni malo ka amani na bela jeni fe sumolo fana labate ni sumolo bano ko de ko ala kuma ba ala ko be senal ana fitula en jija sumale comme militaire ben formation camp de formation bon ni voilà camp de formation tu as tous les éléments possibles pour te permettre de faire ce que tu veux pour les koni ko kunana qui en préparation donc en bébé aux formation la formation il y a pas ni donc ni si c'est la nation ni si la série formation bana bébé tant que les nations mais la formation mi ga dit la formation il y a c'est à pratiquer on a une formation que seulement tout juste passagère c'est-à-dire qu'à paraminga bana on a koyi on sait à pratiquer ko be ko roy may ay ta judu kay wati kay la na ma sakko wati be la ma kay la sa ta judu kay de la spécial mi kala ma jira ko lu shera ay dia alam sa suni ne sumbi ay sa ko lu kay ate ko ni ba kala ni de sa fiya ke fa no tere parce que sunati jago ay ni fa ma be se mine bolu kala sunana par da ko ni mi sumalo sui o e par dai imaya donc an jija an ka formation min kɛ sunkalo kɔnɔ ka baara fana nɔgɔya sunkalo kɔfɛ Alaw kan ye an bɛ se ka pratiquer ko nɔgɔya Alaw kan ye an b'a ɲini Ala fɛ an ka balima minnu fana banabaatɔ bɛ dɔgɔtɔrɔso la k'olu furakɛ Alaw kan ye ka kɛnɛya di olu ma Alaw kan ye ka sijan di o ma Alaw kan ye an b'a ɲini Ala fɛ an balima minnu fana bɛ sɛgɛ la i n'a fɔ Palestine ni fɛngɛ ninnu na k'olu bɔ ka sɛgɛ kɔnɔ Alaw kan ye tora m'o kan ka tora wuli ka bɔ o kan Alaw kan ye aw dɛmɛ k'o ka dɛmɛbaga kɛ Ala Alaw kan ye a mɔgɔ caman bɛ yen i n'a fɔ caman an tɛ dɔw yɛrɛ lɔ lamɔw tɔɔrɔ de yɔrɔ caman na an tɛ dɔw lɔ an bɛ dɔw yɛrɛ tɛ zama an tɛ dɔw yɛrɛ fana lɔ donc an tɛ mun la an bɛ mun Ala b'a fɛ lɔ ka tora wuli ka bɔ bɛɛ lajɛlen ka Alaw kan ye an n'o bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ tora bɛɛ lajɛlen ma Alaw kan ye alhamdulilayi ma fitiri tɛmɛ k'a lase jama ma o de tɛmɛ nin ye an donna mɔgɔ la ka yafa an ma kuma ka gɛlɛn e kumana i b'a fɔ la k'i bɛ min fɔ la kuma duman de e yɛrɛ fɛ kuma duman de mais mɔgɔ wɛrɛ fɛ kuma jugu mais k'a sɔrɔ e m'a lawuli o ma donc an bɛ yafa ɲini mɔgɔ mɔgɔ n'an donna kuma la ka yafa an ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ye yafa bɛɛ lajɛlen ma bi jaahi Seydina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kullu aam wa antum bi khair an bɛɛ k'an kɛ hɛrɛ kɔnɔ Alaw kan an caman hɛrɛ caman Alaw kan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya rahmani ala ka mo ko ro do fala kecce abara ka mo fla ka wuduna ka finga imam ka ro la be sinde ko na mo fla dina ko imam ko ko be ane ko ne ka muso kele tento bi mo no ko no ka ka muso ko ka mo na ka fata ni ka ko na ka de dura ama ke ro ni ni mewa do ale ka ko ka ti wa de dura albe ka ande ame apis ke ke so de na lo ka Silvani ale tora sigi la ko jama ko ka ɲininkali kɛ min ye ko non ko den fila tun dalen bɛ ɲɔgɔn da fɛ den fila olu taara ɲɔgɔn tigɛ ka den fila dalen to ɲɔgɔn da fɛ denmisɛnnin den mɛrɛma fila o kɛra min kɛ suruku nana kelen don kelen min domina nin a tora kelen sisan min nana nin ni suruku bɛ dumuni na fana a bɛna a da don ka fɔ fɛngɛ min domina nin den min ma domini a tora o kelen fɔla ko yɛlɛmana dɔɔni ka fini na a ka dɔɔni don a ka min domi ni fini bɛɛ duguma den na min kɔnɔ nin a k'o den don mais dɔɔni yɛlɛmana dɔɔni kɔnɔ min kɛ muso nana min kɛ komi ale ka fani bɛ den kɔrɔ mais ale b'a den de bɛ o kɛra mankan ye o wulila ka taga Sulemani fɛ Dawuda fɛ alayhi salatu wasalam o k'a ɲɛfɔ min ka ba min kɛ cɛ muso k'a ta fɔ ka ba min ko non ko muso dalen bɛ den parce que ale ka fani dira den na fani bɛ min fɛ den na ale ta den
mais souvent là sur le avec les deux dynamiques à droite de la tout dynamique quel est le manager de la banda à la deux il y a le manager de la banda là allez la plus de là maintenant au bout de ça vous savez cacher là pas donne le cacher là pas aller début quoi seulement tu vas dans la quand le cacher là il y a quoi il y a pas de quoi il y a pas seulement c'est là quoi il y a aussi pourquoi tu m'as parlé de la plus de là denmisɛnw na a b'o dege b'o la quoi an kana denmisɛnw kɛ tuma bɛɛ an de b'a bɛɛ kiri tigɛ denmisɛnw mun tɛ foyi lɔn la an bɛ denmisɛnw dege ko de la sani o bɛ s'a ma o de sɔn ko karamɔgɔcɛ ma ko du dalu ye tiɲɛ ye sa mais facɛ bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔ la mais n'a den fana bɛ a b'a dege ko dɔ la a ye fili kɛ k'a ɲɛ yɛrɛ la ou bien a kana fili yɛrɛ sa o kan alhamdulilah ko n den ka tiɲɛ ko seulement non ko k'e bɛna fili tigɛ cogo di ko non k'ale bɛna den kilan fila cɛ e ka kiri ka gɛlɛn dɛ ko na ni dese Groupa, on a pour un développement, pour un développement, pour comme ça qui ne va pas. Les batailles n'y aura pas. Tiens, tu vas faire le lac, bon, on a fait tout. Pourquoi mettre pour voir que les deux bombes de bois, moi c'est grâce, deux de la thématique. Non, le mec ne va pas faire la palais, mais pour nous, on va faire deux bombes de la Take one of the way, mais dem sa plus tard, on a plus maso, allez la terre famille de la biga plus bien. Mais dem sa plus bien. Donc dendi là, dendi ma. C'est lui pena corona, parce que nous aussi tous va demain. À test, à Dieu la place. Donc comme tu donnes la coachère là, au dendi bon nous nous allons. Allez sur parce que notre market à donc dendi muso ka den dama dala yo kisa fitinin k'a fɔ an ɲɛna ko kalan bɛ yen lɔnniya fana bɛ yen i bɛ se ka kalanba kɛ mais i ka lɔnniya ma se yɔrɔ dɔ la o la k'an ka cɛkɔrɔbaw so tuma caman na an bɛ sigi o da fɛ ka sɔrɔ ka fɛn caman faamu donc ko dɔw bɛ yen a bɛ ɲagami mɔgɔw ma olu b'a ɲɛbɔ na fada ok ni abamati islam wa doni fo islam nya wala ko tawna ni fara bana sey lima ala para mu ke muslim ko ya ala para mu ke ko ti chana sa ala para abamati islam alhamdulillah ma ja so mo para la ko depuis 1916 kuna ala ka dɛmɛ sira ka yɔrɔ sɔrɔ ka ala misiri a bɛ ala tala waso na ka population ka communauté mɔgɔw ka chaque surtout les africains wɛrɛ wɛrɛ ka chaque ala ka kɛ sira ka se sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni sɛbɛn ɲɔgɔn fɛ fana ka jeli sɔrɔ ala tabira malo caman bɛ ala bolo k'a di malo kan n bɛ se ka min fɔ a ko de a sumale planning i n'a fɔ kan de planning de yɔrɔ min na a bɛ taa ka taa a yɛrɛ forger walasa ni sunkalo ka ban a ka fɛn fɛn kalan kan kɔnɔ n'a bɔra a bɛ se ka a ka diinɛw kɛ n'o ye a ka ca ala fɛ a ka fili bɛ dɔgɔya ala ka an dɛmɛ sunkalo min na an k'o sɔrɔ sini kɛnɛya kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ parce que caman d'an ma sini kɛnɛya kɔnɔ ala ka sunkalo kan k'an dege ko mun na dɔ le an se ka hinɛ ɲɔgɔn na silamɛya yɛrɛ hinɛ de an ye hinɛ ɲɔgɔn na an se ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an se ka jija fana ka ɲɔgɔn kanu jija ka se ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn ka kow la caman n'an k'o kɛ i b'a ye an ka sunkalo min kɛ ni an ka formation min kɛ formation nafa an b'a sɔrɔ n'o de ye ala fana ka silamɛya kɛ diinɛ min ye diinɛ ye hinɛ ka diinɛ de silamɛya ka ɲi ka hinɛ ɲɔgɔn na ala ko la ko ma ko بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ومحمد أبو بن محمد مي بيبت ولا مينغون وعلى كاشي أما كوكيلا دين على رأيك أفضلكو رسول محمد كوكيلا دين فنقول والذين معه مو مغفراني محمد لكو إيه محمد نوفر ele kon ka ele akila de ala ka minu ci communauté ma ele sona Mohamed la kila ala ka kila de ko zubuni Mohamed Beladjeni ya o ke 10 000 francs o fana de notion ja francs
ko ashidda wala kufa ruhama bainahum jano be dimina o be bena kudo ke ku golem ko be ku golem ko be dimi kudo ke aw to ke balmo ka me islamo ye bo ke mo ka mu ko to mo islam ye islam dan male mu be o ke la no ni mo to be hina nyona o ruhama bainahum donc alhamdulillah amo hina le fala dia ka hina nyona sama ke na hina sama nyona la men jamana men amet wala le wando kabe na betumana amenga ke no ba no ane ke nga no ba kuja no ke nga no ba kura andum fana ba mo ka shinkena jana andum bele de malo ka o la do fana an se ko la do islamia ka le dilla boso ni o musla ka dinamna ka shala fa nga para me dam ni para me continuer no lo ma dinamna nga para me ke para ko sala shi ka bo andum ka ni be yasa di ko islam andum bele waro ye ke an kame ba o ye shi jande anu bele de malo ka amani na sama bele de fana misri fana petal on ci kana no de mala misri mala ka ke nala ka misri di communauté ma communauté bi jijale misri kana se ka dese amanga bo entretien to na amanga misri fana entretien tele amen jija salama mu be min na misri la ni mu tin na e mamu be mu amen jija ko de mo so ka bara be se ka to na amala ka de na me bele de ni fula a ta la sona na ma chama ko misri la na dura mo la me ya fa ni ma ti ko ma do be ba fula le be hera le fula ko to ma do la te be na do ko na go ko no la mo do fula to ya fa mo be ka ya fa be la de na la ka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa 'azimana wa habibana Muhammadan rasulullah. We receive one gift bénéficier avec le mois de Ramadan. Demain c'est la fête de Ramadan. Nous remercions tous les musulmans. On demande que la nouvelle année soit la bonne. Et que comme votre association comme quoi, que tous les musulmans et les non-musulmans s'attendent très bien. On est ensemble. Et que nous aussi on remercie tous les Ivoiriens, la communauté ivoirienne ici, qui nous ont soutenus pendant le Ramadan, parce qu'on faisait la rupture du Ramadan ici à la mosquée. Donc vraiment c'était pas facile, mais avec la bénédiction de chacun de nous, alhamdulillah on a tenu. Il fallait qu'on paye chaque jour 130 bons. Alors ça 130 bons ça nous coûtait très cher. Mais les musulmans, les Ivoiriens et les non-Ivoiriens, ils sont venus à nos vraiment, on a fait beaucoup de choses. Alhamdulillah, nous remercions tous. Et nous aussi, on demande que l'année prochaine soit encore plus facile. Que les musulmans qui ne peuvent pas, les Ivoiriens qui ne peuvent pas venir cette année, qu'ils viennent nous aider pour qu'on aille en avant, pour qu'on puisse faire tous les jours de Ramadan comme une fête. Parce que le Ramadan, c'est notre fête. Il faudra qu'on manifeste ça comme une fête et tout le monde vienne nous aider pour qu'on puisse aller en avance. Alors, Inch'Allah, nous allons prier pour toute la communauté et nous aide tous. اللهم صل على محمد محمد ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلح بيننا اللهم اصلح بيننا ولا تكن في محمد ورحمة بيننا اللهم اجعل محمد بيننا اللهم اجعل محمد بيننا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط